For today's video makiat, sinikad din mag-answer sa math. Oh, mag-answer ko sa math. Dara. 1 to 5 ang ansiran ni Kajin makiat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ang uban, laging number. Ang uban lang di lisod. Ang uban nasa O lagi. Kana math man na siya, di na uban. Number 1, 2, 3, 4, 5. Sige, ansire be. Ako ang ansiran mo nga gikat. Sige, ansire na number 1. 3 plus Number 2. 1, 2, 3, 4, 3 plus 4. 7. Number 1, 3 plus 4 kuno. Number 1, 3 plus 4 makiat. Ay, lagi tabi imong answer. Isuwat lang. Na, yan nag-answer ang number 1 makiat. Number 2 na siya. Number 2. Pila na number 2. 2 plus 9. Badis nas ni Kajin makiat ah. Unsam na imong gibuhat be? 11. Yan na lagi sabay imong answer kay answer lang largo. Ato nang checkon kung sakto ba. Atong i-examine si Kajin sa math na pod makiat. Tanaw na tog unsa na siya kahait sa math ba. Saan na ba? Badlis siya makiat kay anahan niya ihapon sa badlis ang kwan. Na siya idea kay badlis siya ba. 11 kapon. 10 plus 3. 9. Pila be? 10 plus 10 3. plus 3. Number 4 nas ni Kajin makiat. 10 plus 3. Tara. Badlis na po siya makiat. Nana siya number 4. Sabi? 10. Pila answer? 12, 13. Isuwat lang dia ay itabi imong answer. Kaya to nang check kon ron. 11 plus 5. 11 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Badlis ni Kajin makiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 plus 5. Nana siya number 5 makiat na. 11 plus 5. 12, 13, Number 1. 10, 15, 16. Number 1 kay kwan. 3 plus 4. Yan, number 2. 2 plus 9. Number 3. 9 plus 2. Number 4. 10 plus 3. Yan, number 5. 11 plus 5. Nansiranan mo be? Ha? Nansiranan na din mo? Pila man ang number 5? 16. 16. Atong check kon mga. O na ni. Dara ato na check kon mga. Di kita ng dada mga ikat. Number 1. Number 3 1. plus 4 equals 7. Sakto? Correct? Check. Check. Check ni Kajin mga. Number 2. Ang number 2. Pilam na. 2 plus 9. 2 plus 9 Equals 11. equals 11 mga. Number 2 niya. Check. 2 plus 9 equals 11. Check. Check na po ni Kajin mga. Hanap man namang kuan. Pasensya naman mga. Hanap man namang kuan. 9 Check kebe. plus 2. Number 3. 9 plus 2 equals 11 set. Oh, 9 plus Parehas naman sila. Number 4. Tarong nga yung mga 10 plus 3 equals 30. Number 4. 10 plus 3 equals 30. Equals 13. 10 plus 3. Number 4 mga. Equals 13. Kano? Check. Check pa mga. Ito yun. Number 5. Last number. Equals 60. Pilam na. 11 plus 5 11 plus 5. Pila? equals 16. Ha? 16. Pila? 16. Pila man na? 11. 11 plus 5 mga higat equals 16. 16 de. Oh. Aman. Tara, 16 mga. I-check ka na niya. Mga ni mga. Number 1. 3 plus 4 equals 7. Check. Number, hindi basa ha be. Number 2. Number 1, 3 plus 4 Equals. equals 7. Check. Check. Number 2. Number 2. 2 plus 9 equals 11. 11. Check. Number 3. 9 plus 2 equals 11. Check. Number 4. 10 plus 3. 3 equals 13. Check. Check. Deon. 11 plus 5 equals 16. Check. Check. Deon. Manana. Ano naka-check ka? Diba mo ko sa plus at 2 butang ano ka score.